নিশ্চিত হয়ে গেল বিজেপি আইপিএফটি জোট। কথা চলছে আইএনপিটির সাথেও। 24শে জানুয়ারি ঘোষণা হতে পারে বিজেপির প্রার্থী তালিকা, জানালেন বিজেপি রাজ্য প্রভারী সুনীল দেওধর। দিল্লিতে বসেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকে অনুমোদিত হবে দলীয় প্রার্থী তালিকা। সোমবার বিজেপি সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য জানিয়ে বিজেপির রাজ্য প্রভারী সুনীল দেওধর জানান, আগামী 2-1 দিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে দলের নির্বাচনী রূপরেখা। भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी का जो अलायंस है वो निश्चित हो गया है। यहाँ के इलेक्शन कमेटी ने जो नामों की लिस्ट तैयार की है 2 या 3, उनमें कोई अगर आवश्यकता पड़ी, संशोधन करना पड़ा, तो इसके सभी अधिकार प्रदेश अध्यक्ष विप्लव देव जी, प्रदेश के चुनाव प्रभारी डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी और प्रदेश प्रभारी अर्थात मैं, हम तीनों को सर्वाधिकार दिए हैं। उसमें कोई अगर सीट में किसी के नाम का चेंज करना होगा, संभावना थोड़ी कम होती है 25 और 26 की, और फिर 27 जो है ये बहुत ही नज़दीक पहुंच जाता है इलेक्शन के पर्चे भरने का जो 31 का दिन है, और इसलिए संभावना ज़्यादा है कि ये 24 को मतलब परसों। এদিনের বৈঠকে শ্রী দেওধর জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ সহ আরও এক ঝাঁক নেতা নেত্রী রাজ্যের নির্বাচনী প্রচারে আসছে। আপাতত এতটুকুই। আগামী ব্রেকিং আপডেটস দেখার জন্য লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করুন আমাদের ফেসবুক পেজ দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট। সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না টাইমস 24 ইউটিউবে।